ଆଜିର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ देखु आज आम जाऊँ देवमाली सांग मान सहित बुलवाई तो सांग बाहर सारा देखो सांग मैंने आम ये तेल पकाचु पिला आसी ना बाहर को तो सांग देखु आम पड़े कोरापुट कोड़ागढ़ ये टिक टिफिन करूँ मैंने सीधा बाहरी पड़लु टिफिन करूँ तापर जीव देवमाली आपण मैंने बेडरे रुहतु सांग मैंने इे आप पुंजीशील जापारे आड़े देवमाली सामान देखु किसी समय राइड कलापर आमको किसी एमती व्यू देखा मिलता यहाँ कौ जगह तो मत जना नहीं तो किसी समय गलापर सांग मैंने आम पहुँच जाइलु माथलपुर तो सांग मैंने माथलपुर बाहरी आमको किसी एमती व्यू देखा मिल के भावी नथिले देखंतु देवमाली पहुंच जाइए सांग मैंने देखु ये देवमाली टॉप रे जाऊँ सांग मान सहित देखु देखु सांग मैंने सांग चढ़ुंट पूरा हाल हो देखो सांग मैंने देखनी फाइनाली सांग मैंने देखु आम पहुंच जाइए देवमाली हिल टॉप देखो देखु कितना ज्यादा फॉग पह रहा है आज व्यू टे देखी दिंतु तो सांग मैंने आम देवमाली आसी आम पहुँची जाइलु एक होटेल रे खाइबापी आउ मु ऑर्डर दे दी भेज बिरयानी आउ सांग मैंने सब टिके मोबाइल रे व्यस्त हो गले
तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଧାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକୋ ସାଇଟ୍ରେ ପଳେଇଲୁ ହନୁମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରିକି ହନୁମାନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମା କଣ୍ଠବାଉଁଶୁଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଆମେ ବାଟରେ ଟିକେ ରହିକି କଣ୍ଠବାଉଁଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଧାମନଯୋଡ଼ି କଣ୍ଠବାଉଁଶୁଣୀ ମା ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପୂଜାରୀ ବି ନଥିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋରାପୁଟର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।